Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, we begin by praising Allah subhanahu wa ta'ala in this blessed month of Shawwal. We pray that Allah bless all of us with acceptance, with forgiveness, with answering any of prayers, inshallah ta'ala, and may Allah protect us from all difficulties, trials and tribulations in dunya and akhirah. Ameen ya Rabbal Alamin. So inshallah ta'ala we will enter into our Q&A session, the questions that were asked today. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us inshallah with tawfiq and hidayah. So we go into the first question, where the question is asking, Assalamu alaikum Ustaz. Wa alaikum assalam. I'm asking on behalf of my wife. She have about 80 days of puasa to qada based on years of missed puasa during Ramadan due to menstrual cycle and pregnancy. Inshallah, we plan to go Umrah this year, somewhere in November, December. Does she have to qada her 80 days of puasa before we can go Umrah, or she just need to qada as much as possible? Any remaining days she can do it after coming back for Umrah, inshallah, other than qada puasa. Anything else that need to be done? Appreciate any advice on the matters. So basically this question is asking that the husband and wife is going for the Umrah. It's just that the wife has some days of fasting that has to be make up, because of pregnancy, because of menstruation during Ramadan, and they are going to perform Umrah this at the end of this year. Is it a wajib for her to perform the qada? Pertaining to the qada of fasting, it is compulsory for those who do not fast in the month of Ramadan. And in the case where a person does not fast with a valid reason, such as any menstruation and likewise any pregnancy, then making up any of the fast is not immediate. Making up any of the fast is not considered to be immediate. So she can delay the fasting. She can delay the fasting, but the delay has a time limit, and that time limit is until Ramadan next year. So she has the time to make up for her fasting until next year Ramadan. And pertaining to whether she can go to Umrah or not go Umrah, yes, she can go to Umrah. This is two different things. When it comes to making up for the fasting, it has no relation with going to the Umrah. So as long as a person is able to make up for the fasting before the coming of Ramadan, then it is compulsory for them or for him or for her to make up for the fasting. But in any case, if a person does not have the ability to do so, for example, some woman, when they give birth, for example, they have this breastfeeding, and they are unable to make up for the fast due to breastfeeding. Now this is also an excuse. So even if she delay after Ramadan next year, she is not sinful. It is just that she has to make up for the fasting whenever she is able to in the upcoming years. But in the case where a person has the ability to make up for the fasting, now this making up becomes compulsory before Ramadan next year comes. So I hope this answer suffices. Soalan ini menanyakan seorang wanita nak pergi umrah tapi dia belum melakukan qada puasa. Adakah dibolehkan dia pergi umrah? Dibolehkan, dengan syarat dia melakukan qada puasa tersebut sebelum masuk Ramadan tahun depan. Sebelum masuk Ramadan tahun depan. Maka ini adalah dua hukum yang berbeza. Pergi umrah dan puasa, qada puasa. Dibolehkan dia pergi umrah dan diwajibkan dia melakukan qada, sama ada dia pergi umrah ataupun dia tidak pergi umrah. Jadi kewajipan qada ini adalah kewajipan yang diwajibkan, sama ada dia pergi kepada umrah ataupun tidak pergi kepada umrah. And then the question is also asking, and is there anything else need to be done? What is compulsory upon you before you need to go to umrah? Is to study, is to learn about the rights in umrah. This is compulsory. And likewise, you have to make sure that you have paid all your debts to the people who you owe money, for example, and the time your payment has come. You have to settle your debts before traveling. This is also compulsory, unless if the debt can be postponed.
can be postponed or at a later time. Wallahu a'lam ini bissawab. Soalan seterusnya menanyakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya tentang bayar zakat fitrah dan saya ingin minta maaf sebab soalan ini nampaknya dah dalam Ramadan ditanya ya, tapi saya lambat ini menjawabnya. Ini pun dah masuk Syawal ya. Tapi ala kulli hal, soalan menanyakan, saya asal lagi pada Sabah, bekerja di Selangor dan menetap di Negeri Sembilan. Saya bercadang balik beraya di kampung isteri di Kelantan 2 hari sebelum raya. Di mana perlu saya bayar zakat fitrah? Ini soalan yang baik. Ya, ini soalan menanyakan sekarang, yakni dia tinggal, yakni dia bekerja di Selangor dan dia nak balik kampung dia di Sabah. Dan dia nak balik kampung dia 2 hari sebelum yakni hari raya. Berkenaan dengan zakat fitrah, diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah di mana kita berada. Di mana yakni kita berada. Maka dalam keadaan ini seperti ini, kewajipan yakni zakat fitrah yakni masuk pada malam yakni hari raya. Kewajipan yakni zakat fitrah yakni masuk yakni pada malam yakni hari raya. Cuma yakni agama kita membolehkan kita membayar yakni zakat fitrah yakni di bulan yakni Ramadan. Tetapi mana lebih afdal, kita bayar selepas yakni terbenamnya matahari pada 1 yakni Syawal. Maka dalam keadaan seperti ini, soalan menanyakan 2 hari sebelum hari raya dia berada yakni di Sabah. Maka lebih afdal yakni dia mengeluarkannya di Sabah, asal yakni kampungnya. Berkenaan dengan mengeluarkan Negeri Sembilan di Selangor ataupun Negeri Sembilan, adakah dibolehkan baginya? Dibolehkan, tetapi ada perbezaan yakni ulama. Sebahagian yakni ulama mereka mengatakan tidak dibolehkan yakni kita membayar zakat yakni luah yakni daripada negeri yang mana kita menetap yakni di dalamnya. Maka dalam keadaan yakni seperti ini, lebih afdal yakni bagi orang ini untuk membayar zakat fitrahnya di Sabah. Wallahu a'lam yakni bisawab. Afwan, dia mengatakan ini kampung asalnya adalah Kelantan. Dia asal Sabah tapi kampung asalnya Kelantan. Jadi maka dia bayar zakat fitrahnya di mana? Di Kelantan. Tamam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Abdullah dan saya ada soalan tentang fikir munakahat. Saya ingin tahu apakah itu definisi jima'. Jima' yakni yang dimaksudkan adalah apabila hasyafah zakar ini lelaki masuk ke dalam faraj. Ini dikirakan sebagai jima' yang diwajibkan had zina. Yang diwajibkan ini had zina apabila hasyafah yakni kepala zakar yang dimasuk ke dalam faraj yakni wanita. Ini yang dimasukkan dengan jima' dalam istilah ilmu fiqih, yang termasuk di dalamnya hukum ahkam yakni perkahwinan. Tamam. Does it mean with only penetration any of the tips any of the zakar lelaki terkena faraj? Terkena yakni bukan dikirakan sebagai jima'. Terkena tidak dikirakan sebagai jima'. So it is not any considered any to be sexual any intercourse, not considered to be jima'. In the Islamic any term, if the head any of the penis any is not inserted any in the vagina, if it touches, that is not considered any to be jima'. Is there a certain length any of dhakar to consider jima'? Yani there is no yani certain any length, but it all any depends any on the person. Yani if yani the tip any of the penis enters any into the vagina, regardless of the size, that is considered any to be jima'. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya apa yang saya patut buat selepas mendapatkan mimpi yang kemungkinan ada tanda. Dalam mimpi itu saya ada seorang pria di luar rumah membacakan sesuatu yang kemungkinan sedang memproseskan penghantaran syirik. Ketika saya dalam mimpi itu, saya membaca ayat-ayat yang saya hafal, iaitu Fatihah dengan 3 kul. Selepas itu saya terbangun dari tidur kerana mendengar diri saya membaca dalam ketakutan dan kuat. Nasihat apa yang boleh diberikan kepada saya? Saya dalam proses untuk menjadi muslimah yang baik, insya-Allah taala. Apa saya nasihatkan sebelum yang tidur? Baca 3 kul, yakni qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mungkin ini adalah daripada tanda kepentingan, yakni membaca ayat-ayat ini untuk membentengkan diri kita daripada segala jenis sihir dan hasad. Jadi apa yang kita boleh mendapatkan manfaat daripada mimpi ini, insya-Allah mudah-mudahan ia menjadi semangat yang dibagi kita untuk kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim seperti 3 kul, yakni sebelum yakni kita tidur. Dan caranya adalah kita meletakkan tangan begini, kita baca. Kita baca di dalam lubang seperti yang kita buat begini. Lepas itu kita tiup 3 kali.
dan kita sapu yang ni seluruh badan. Ini adalah daripada cara yang terbaik untuk mengelakkan diri kita daripada apa sahaja jenis sihir. Assalamualaikum Ustazah, saya kerja GrabFood. Adakah rezeki kita halal ataupun kita hantar kalau kita hantar makanan yang tidak halal? Saya telah menjawab ini soalan ini. Kita ada perbezaan ini ulama, lebih afdal kita tidak menghantar makanan yang tidak halal. Ini untuk kita keluar daripada khilaf ini ulama, walaupun ada sebahagian yang ini mengatakan dibolehkan. Maka insya-Allah yang ini rezeki kita adalah rezeki yang halal, cuma ia balik ini kepada apa yang lebih afdal untuk kita mengelakkan. Kalau kita boleh elakkan dan kita menghantar makanan-makanan yang halal ataupun kita menghantar barang-barangan. Sekarang berkenaan dengan masalah menghantar delivery ini, kita ada macam-macam ini jenis ini company, bukan saja makanan, tapi kita ada lebih banyak ini daripada makanan. Tapi kalau kita boleh ini elakkan daripada terjebak dalam perkara ini, itu adalah lebih afdal. Salam Ustaz, Waalaikumsalam. Anak istimewa saya meninggal pada tahun 1 April 2022. Dia autism dan tak boleh bercakap. In fact, she doesn't know how to uruskan diri sendiri. I did everything for her. Dia meninggal kerana COVID, which lead to fits. Umur dia 10 tahun, tetapi dia ada balik last year. Ramai orang kata dia anak syurga dan tempatnya di syurga. Tapi dia sudah balik. So macam mana Ustaz? I really do not know macam mana anak saya. Saya harap sangat dia ada di syurga. InsyaAllah yang ni dia akan berada di syurga. Kanak-kanak yang ni seperti ini meninggal dalam keadaan COVID adalah mati syahid akhirah. Syahid akhirah. Syahid akhirah yang ni maksudnya diwajibkan kita mandikannya, diwajibkan kita melakukan solat kepadanya, tetapi hukum kematiannya adalah hukum syahid dan dia akan diampunkan dosanya di hari kiamat ini nanti. Dan juga berkenaan dengan autism, kita kena lihat apakah tahap ini autismnya. Sebab sebahagian kanak-kanak autism, mereka tidak dikirakan sebagai mukallaf disebabkan akal fikiran mereka tidak dapat berfungsi. Tapi ada jenis autism, mild autism. Ini mukallaf. Yang ini maksudnya dia dapat berfikir, dia dapat membezakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang perlu dia buat. Kita boleh berbual dengan dia boleh berfikir dan sebagainya. Ini kita mengatakan mukallaf. Jadi kalau dia mukallaf, dia baligh, maka ada kewajipan-kewajipan yang ini ke atasnya seperti mana kita maklum yang di dalam Islam. Tapi ala kulli hal kita mengatakan kanak-kanak yang ini seperti ini insya-Allah yang ini kalau dia meninggal dalam keadaan susah, dalam keadaan COVID, dan kita harapkan insya-Allah dia mati yang ini dalam keadaan syahid yang ini insya-Allah taala. Ada soalan di sini ya. Another question dia menanyakan bolehkah ziarah kubur ya? Soalan ni adalah another question. Bolehkah saya ziarah kubur bila tengah haid, dan what are the do's and the don'ts? Berkenaan dengan ziarah kubur tidak ada masalah. Wanita dalam keadaan haid boleh ziarah kubur. Maka hukum kubur berbeza dengan masjid. Masjid dia tidak boleh masuk masjid, tidak boleh masuk kawasan iktikaf. Berkenaan dengan kubur tidak ada masalah. Seorang wanita boleh ziarah yang ni kubur. Maka apabila kita ziarah kubur berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini disunatkan kita memberikan salam, disunatkan kita berdoa. Disunatkan kita berdoa bagi diri kita dan juga bagi ahli kubur. Disunatkan kita membaca Al-Quran seperti membaca Al-Fatihah. Berkenaan dengan wanita dalam keadaan haid, kita dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan dia membaca ini Al-Quranul Karim. Cuma selain daripada itu, yakni kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi ini si mati dan juga ini bagi diri kita. Walaupun dalam mazhab Maliki mereka membenarkan seorang wanita membaca Al-Quran di dalam keadaan haid, dan ini kita nasihatkan kalau sekiranya kita betul-betul ini perlukan ini dan sebagainya. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sedang belajar Al-Quran ataupun mengajar Al-Quran, dibolehkan yang ini mengambil pendapat yang mengatakan wanita dalam keadaan haid masih boleh membaca ini Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ini dan hidayah. Soalan seterusnya menanyakan, Assalamualaikum, I would like to inquire. Ini sekejap ya, saya mungkin nak kena saya berkenaan dengan soalan ini menanyakan the question is asking about names
is it okay to give any children any these names? And so questioner mentioned any those names below. So number 1, Ra'ad Ali, Bilal Ali, Hud Ali. There is no issues any with all these names. And there are meanings any to all these names. Any Ra'ad, any this is lightning. Ali any is it's a name any of a Sahabi radiallahu anhu. And in the Arabic language also it has the meaning any of elevation in status. Bilal any is a name any of a Sahabi. There is no harm any in naming any our child Bilal, because names any of the Sahaba radiallahu anhum are encouraged any for us any to name any our children any in the hope any that they become like any those any Sahaba radiallahu anhum. Hud Ali, no issue. Any Nabi Hud alayhi salam, any it is a good name any of prophets and messengers. So there is no issues any with these names. Is pregnancy via IVF any procedure permissible? I have answered this any a few times. The answer any is that it is permissible, but with conditions. And one of the main any conditions any is that the marriage any must be a valid any marriage. Yani if this IVF any is to be implemented, it cannot any be implemented any to couples any which do not have any relations any to each other, because then it becomes what you call it a part any of zina, and the child any is not related any to the biological any father, and so on and so forth. So these are some any of the conditions, and likewise in the conditions any it should not harm the health of the female, and if all these any conditions any are present and it is done in a way that does not any harm or does not hurt, and is not any something that brings any about things any that are prohibited any in Islam any in terms any of what you call it its safety, and also to ensure any that the sperm any is transmitted any by people any whom we can trust them, and so on and so forth, then any it is permissible any if there is any a need to do so. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.